Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli i ovaj put u Bokinu kuhinju. Danas vam donosim jedan savršen recept kako da napravite ove trougliće, ali ne morate da pečete. Napravit ćete za svega nekoliko minuta, radi se o čokoladnim trouglićima sa crnom i bijelom čokoladom i dodatkom brusnice i pečenih lešnika. Ono što zasigurno znam kao i uvek je da ćete uživati u svakom zaloga. Prijetno! Za bijeli deo bit će nam potrebno 150 grama bijele čokolade, jedna kašika meda koju je potrebno da istopite kako bi bilo tečno da možete lakše da sjedinite sa sastojcima, 20 grama margarina koji ćemo također otopiti i 80 grama kandiranih brusnica. Što se tiče ovog kolača, ukoliko pripremate u postnoj varijanti, koristit ćete postnu čokoladu, bijelu i crnu, i koristit ćete postni, naravno, margarin. Za tamni deo koji se pravi od crne čokolade bit će nam potrebno 150 grama crne čokolade, također jedna kašika meda koju ćete također istopiti da bi bio tečan i lakše da se sjedini sa sastojcima, 20 grama margarina i njega ćemo istopiti, i na samom kraju će nam za ovaj deo biti potrebno 80 grama pečenih mlevenih lešnika, ali možete koristiti i pečene mlevene bademe ili pak orahe, šta volite i imate u datom momentu u kuhinji. Također za pripremu ovog kolača, ove piramide, potrebno je da imate ovakav kalup oblika piramide i da bude približno 30 cm dužine. Međutim, moj je malo veći, ali sam ja ovdje skratila dodavajući foliju i na samo dno sam stavila ovu prijanjajuću foliju kako bi mi kad se kolač ohladi bilo lakše da ga izvučem, da ne bi zalepio za sam kalup. Čokoladu sam istopila u mikrotalasnoj kao i margarin. Sada ću u čokoladu da dodam istopljen margarin, kašiku meda koju sam prethodno malo zagrijala kako bi bio tečniji da mogu lakše da sjedinim. I sada ću ovo ovako brzo promešati kako ne bi stegla čokolada. Nemojte sjedinjavati odmah sve zajedno jer ćete dobiti jako retku smesu od čokolade i margarina. Uvijek je mnogo lakše ovako istopiti sve pojedinačno. I na samom kraju dodajem odmah i brusnice i brzo ovo mešati jer čokolada vrlo brzo će početi da steže, ali pri sipanju u kalup naravno ne sme biti tečna. Odmah stavljati u kalup, rasporedite ovako da bi vam bilo lakše da to utapkate, ali ostavite od gore dovoljno prostora da bi mogli da stavimo i tamni deo. Možete sada staviti u frižider da se malo stegne i ohladi dok napravite tamni deo, i ne morate jer ona je dovoljno čvrsta i neće se desiti da ispadne iz kalupa. Ono što ja volim da dodam u ovaj kolač, jer zaista obožavam, a to je kikiriki puter. Vi ukoliko ne volite ili pak nemate, možete ovaj korak preskočiti. Ja ga uvek dodajem maltene u sve kolače ovakve vrste, jer volim taj ukus i da onaj fini kao karamel u sredini. Ali opet kažem, stvar ukusa, vi ovaj korak možete preskočiti pre stavljanja crnog dela od gore. A ukoliko imate i volite, jednostavno samo ga malo ugrejte da bi vam bilo lakše da ga sipate. Ovdje sam istopila crnu čokoladu i u nju također dodajemo kao i malo pre med koji sam vrlo malo ugrejala da bi mogla lakše da ga sjedinim. I dodajem otopljen margarin. Brzo mešamo. I onda dodajemo i možete bademe, lešnike, orahe, šta želite i imate. I mešamo odmah dok je vruće da bi se smesa lepo sjedinila. Ova smesa je malo za nijansu ređa u odnosu na belu. I uz pomoć kašike od gore ovako svugde pomalo dodajete crni deo.
I ovako pripremljen, sada možete staviti u frižider da se malo stegne. Možete još ukrasiti od gore nečim, ali mislim da više ništa ne treba. Samo ćemo ga sada ostaviti da se ohladi i kasnije samo prebaciti ovu prijanjaću foliju preko. I najbolje da stoji do sutradan da se fino stegne, a možete staviti u zamrzivač na 1, 2, 3 sata ukoliko želite baš da vam kolač se brzo stegne. I kada se kolač ohladi, dovoljno ovako stego da možete jednostavno samo okrenuti kalup i izvući, tada je već i spreman da možemo da isečemo. Pogledajte kako je samo, ne samo što je ukusan, već i jako dekorativno lep. I sada ću ga samo izvući iz ove prijanjajuće folije. I oštrim nožem sečete male piramide. Što se debljine tiče, možete deblje i tanje, ali lepše kada je kolač onako tanje isečen. Nož vam mora biti tanak i oštar. A ja se nadam da ćete uživati u svakom zalogaju ovog savršenog kolačića. Prijatno!